وأنا معاك كل يوم نعيش عيد، مرتاح وفرحان وانت حدايا، فهواك شلوني بيك يزيد، يا نموت يا نعيش وانت معايا. وأنا معاك كل يوم نعيش عيد، مرتاحة وفرحانة وانت حدايا، فهواك جنوني ليك يزيد، يا نموت يا نعيش وانت معايا. عاشقت غرام البرد يوم كنت أحلامي، ومعاك اليوم فايح حلمي قدامي. عشقت غرام البارح يوم كنت أحلامي، ومعاك اليوم فايح حلمي قدامي، لهواك وأنا معاك لهواك وأنا معاك. وأنا معاك كل يوم نعيش عيد، مرتاحة وفرحانة وانت حدايا. شلوني بيك يزيد، يا نموت يا نعيش وانتي معايا. واليوم حداك عمر جديد، اليوم حداك عمر جديد، ومني والله عمري ما انساك، وان شاء الله معاك نمشي ولبعيد، إن شاء الله معاك نمشي لبعيد. احكي احفادي شحال لهواك الزول في اللونيت ما يسمع الزول مقران Inch'Allah Hatilim Labas. Pour cette soirée, comme d'habitude, on va parler un petit peu de. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave la Picardie, hein, c'est pas grave. Alors, donc, comme je vous ai dit, chaque soirée, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde, en Algérie, et de certaines infos ici et là. Pour les amateurs du football, Manchester City a battu Arsenal 1-0, le match est terminé. Le choc Marseille-Bordeaux va débuter dans quelques instants. Attention, ici pour les Marseillais, il y a une surprise pour les Marseillais car Othman Ben Arfa, l'ex-joueur de Marseille, aujourd'hui va évoluer non pas parmi les effectifs de l'OM, mais sous les couleurs de Bordeaux. Donc Marseille-Bordeaux dans quelques instants. Le Sporting de Lisbonne, dans le championnat du Portugal, le Sporting de Lisbonne affronte le FC Porto de Brahimi et de l'ex-talentueux Rabat Majer. Alors,
nous avons aussi un match entre l'Ouidad de Casablanca et du Ahli de Masri. Alors, Croton affronte Juventus. Tout ça, c'est dans quelques minutes. On essaiera de donner quelques résultats avant la fin des matchs. Alors, aujourd'hui, s'est déroulé un petit peu ici et là certaines manifestations, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, notamment à Paris, quelques dizaines, hein, donc voilà, quelques slogans, comme d'habitude, تتنحاو كاع دولة مدنية ماهيش عسكرية, et les slogans habituels qu'on a connus dans le Dihirak. Et comme je vous ai dit, moi-même, ça me concerne uniquement moi, hein, donc certaines pourraient me rejoindre et certaines ne partagent pas mon idée, alors moi je les respecte. Pour moi, le Hirak est terminé. Pourquoi il est terminé? Comme je vous ai dit, c'est parce que le Hirak a été détourné au profit des islamistes. Et moi, je ne veux pas, hein, je parle de moi-même, je ne veux pas que les islamistes viennent au pouvoir. Les manifestations, bon, comme je l'ai dit, ça a eu lieu à Alger, où quelques arrestations aussi, les forces de sécurité ont arrêté quelques militants, hein, donc quelques manifestants. C'est de bonne guerre. Comme je vous ai dit, les forces de sécurité font leur travail. Si vous sortez dans la rue pour manifester, il vous faut une autorisation. Si vous n'avez pas une autorisation, vous êtes en infraction et les services de sécurité vous arrêtent. Voilà, quelques arrestations, une dizaine au moins. Parmi eux, il y a le fameux Ali Ben Hajj. Ali Ben Hajj a été empêché, il voulait se rendre, comme il dit lui-même, au palais du gouvernement. Et comme il est suivi toujours par la police, il a été arrêté. Bon, après, il sera relâché, comme d'habitude. On va parler, excusez-moi, je voudrais, parce qu'à chaque fois, ils me font cette remarque, ils nous disent, vous parlez en français, mais certains ne comprennent pas le français. Je suis désolé. Et vraiment, c'est regrettable que l'Algérie, premier pays francophone au monde, où il y a certains maintenant qui ne comprennent pas le français. Vraiment, c'est inadmissible. Tout ça, c'est le trib, c'est pas terrib. Le trib qui a fait cela, qui a fait beaucoup de dégâts. Et il faudrait revenir, comme je vous ai dit, et comme il a dit le président du RCD, il faut revenir aux Français si vous voulez que le pays avance. Alors, l'arabe hein, n'a rien donné. L'arabe, comme je vous ai dit, même les Arabes eux-mêmes, ils l'ont abandonné. Parce que l'arabe n'est pas fait pour la science. L'arabe, la langue arabe est faite pour la poésie, hein, pour la prière, pour la religion, mais pas pour la science. C'est pour ça qu'il faudrait l'abandonner tout de suite et reprendre avec le français. Français, après l'anglais, après les langues, comment dirais-je, de la science. Comme je vous ai dit la dernière fois, le Hirak ne peut plus continuer. Parce que si on continue comme ça, on va directement au mur. Et on va directement donner encore une occasion pour les égorgeurs de tenter de venir, comme on dit, au pouvoir. Et si ils arrivent au pouvoir, c'est fini, c'est vraiment trop tard pour le pays. On va avoir des problèmes internes et aussi les gendarmes du monde, comme vous le savez, qui sont les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, tous les pays, ils ne vont pas nous pardonner de laisser les extrémistes islamistes arriver au pouvoir. Comme vous avez vu hier, aujourd'hui, la France est sous le choc. La France est sous le choc, comme je vous ai dit. Et après l'assassinat, vraiment, je le dis et je le redis, après l'assassinat de ce professeur, l'assassinat abject, l'assassinat vraiment lâche, hein, criminel de ce jeune-là qui a égorgé le professeur qui enseigne au collège. C'est un acte vraiment barbare, je le dis et je le redis, c'est un acte vraiment odieux que je condamne et que je présente encore une seconde fois mes sincères condoléances à la famille du professeur.
Alors, certains Algériens, aujourd'hui, ont répliqué sur les réseaux sociaux, et tenez-vous bien, c'est pas une surprise pour moi, tenez-vous bien, ces Algériens ont, comment dirais-je, qualifié le criminel de martyr et de je ne sais pas quoi, et ils ont glorifié ce monstre. Alors moi, c'est pas une surprise pour moi, parce que les pauvres Algériens, ils ont été endoctrinés, et c'est pour cela que aujourd'hui, vous les voyez dans les commentaires glorifier ce criminel. Hein, pour eux, vraiment, c'est un martyr, je ne sais pas quoi. Il a défendu le bon Dieu, il a défendu comment il s'appelle, le prophète, alors que ces gens-là, les pauvres, s'ils réfléchissent juste un peu, s'ils réfléchissent avec leur mémoire, et dire, est-ce que en faisant un acte criminel comme celui-là, vous croyez que le bon Dieu va être content de nous? Est-ce qu'en allant égorger, décapiter, hein, un être humain, le bon Dieu va être content de nous? Non, non, non. Sinon, ce ne sera pas le bon Dieu. Parce que si le bon Dieu voulait faire quelque chose, est-ce qu'il attend ce pauvre jeune-là qui, comme on dit, venir faire ce crime odieux-là? C'est jamais, jamais. Le bon Dieu pourrait faire ce qu'il veut, sans que personne ne peut l'empêcher. Mais ça, ce qu'a fait ce jeune-là, c'est un acte barbare et condamnable, et que malheureusement, certains Algériens ne comprennent pas ce vocabulaire, et continuent aussi de glorifier des criminels, comme fut le cas dans le temps du GIA et du JSPC, qui ont égorgé plus de 200 000 Algériens et ont violé des femmes musulmanes, tenez-vous, des femmes musulmanes violées au nom de l'islam. Et ça, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la religion. La religion ne dit pas ça. Et s'il y a une religion au monde, que ce soit l'islam ou autre religion, qui prend de la violence ou qui incite à la violence, je le dis tout de suite, ce n'est pas la religion du bon Dieu. Ce sont les êtres humains qui l'ont conçu. Alors, pour le Jma'at, excusez-moi, je vais parler en arabe, enfin en arabe, c'est pas l'arabe, hein, je comprends rien en arabe, je ne peux pas même pas écrire une phrase correcte. C'est le langage, le vocabulaire algérien, mélangé entre un petit peu arabe algérien et français cassé. كما قلت لكم اليوم كان فيها شويه حراك في الجزائر العاصمه وفي بجايه. في الجزائر العاصمه كانوا ناس حكموهم الشرطه وخدموا خدمتهم الشرطه، خاطرش كما قلت لكم الواحد كيحب يدير مانيفيستاسيون لازمو يجيب وثيقه، يطلب التسريح ويجيب الوثيقه ويخرج يدير مانيفيستاسيون حتى يعطوا له التسريح. كي يخرج هكذا يسمى ماهيش مانيفيستاسيون، يسمى سيتنا ناتروبمون، كيما قال واحد تجمع غير شرعي، وعندهم الحق لي فور سيكوريتي. حكموا اخرين داوهم للعداله، غدوه يدوهم للعداله. من بينهم علي بالحاج الامير نتاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ المنحله على الكارت برك، باسكو مازالوا يخدموا. هذا السيد هذا حب يروح يقصر الحكومه، والشرطه مازالوا يتبعوا فيه وحكموه. من بعد سيرتينمون رايحين يطلقوه. كما قلت لكم الحراك هذا ديالنا انتهى علاش؟ باسكو كما قلت لكم استغلوه الاسلاميين، حبوا يرجعوا للحكم كما في التسعينات. وكما قلت لكم واحد الوقت الاسلاميين اذا رجعوا البلاد راح تخش في دوامه، وما لهمش راح يخليونا ترونكيل. فرنسا ولا الامريكان ولا الانجليز ولا هذوك الاخر ما يقبلوش يديروا دوله كما قال واحد بورو، الدوله اللي تمشي بالدين الاسلامي هي دوله ارهابيه. ما همش راح يخليو الجزائر ترونكيل، وذريعه يعني ذريعه كما نقولوا محاربه الارهاب رايحين يديروا مشاكل بزاف في الجزائر. وبلاك ربي يساعد، لا كما قال واحد يقول لك نروحوا نحاربوا الارهاب ويجيو يبومبارديو الجزائريين، كما صارت في ليبيا، كما صارت في سوريا، وكما صارت في بعض الدول، افغانستان. هذا كل بذريعه مكافحه الارهاب يجيو يقضيو على دوله، وهذه الجزائريين ما همش مطلعين عليها. ويقول لك حنايا ما نخافوش من لي زاميريكان، وحنايا لو كان جينا بحث اليهود كنا نخرجوهم. خاطر الجزائريين مساكن الغالب قاعدين نشوف كيما قلت لكم هذوك النهارات واحد
دار فيسبوك سماه افونسي اون اريير. الجزائر قاعده الريكول شاك اني اون ريكول، يعني نرجعوا لورا نرجعوا لورا. هما يحسبوا مازلنا كي نحبوا نديروا حرب الغاشي هو اللي ياكل، ونجيبوا لي فلاش ونجيبوا لي زيبي سيوفا ونجيبوا مازالوا ما على بالهمش مساكن باللي راهو الجزائر ما نقدروش نديروا حرب. بالك نجموا نديروا حرب مع المالي ولا نديروا حرب مع جو سي با مع كانش بلدان كيما حنا هكذا نضربوا معاهم هكذا، بصح مع الاخر نتاع لي بيي الاوروبيان ما نقدروش حتى كيما شفتوا اختلافات كي دخلوا لي زاميريكان على العراق، طياره واحده ما طارتش، طياره واحده ما نجمتش تطير، 15 طياره هربوهم العراقيين وداوهم لايران، والباقي الطيارات كاملين فزدوهم في الارض. علاش ما قدروش يطلعوا؟ خاطر لا تكنولوجي افونسي. حرب دوكا حرب نيوكليير، حرب نجوم كما قال واحد، على بالهم بيك انت وراك، هم على بالهم قاعدين يديروا لك وعندهم حوايج داروهم ما خلاوش الطيارات كما قال واحد ما خلاوش لي بيلوت ولا لي رادار يشوفوا كيفاش ينجموا يقلعوا لي زافيون. وهذه هي الحرب اللي يدير. يقدر حنا راه قاعدين في الجزائر وهما يبعثوا لك كما قال واحد صواريخ اللي انت عمرك ما شفتهم يطيحوا عندك كي الحلوه، ويفسدوا لك كما قال واحد المنشآت، ويفسدوا لك الطيارات، ويفسدوا لك كلش. حنا ما نقدروش لهذا الشيء هذا. باسكو علاش؟ شوفوا برك اسرائيل كي كانت دوله فيها 10 من الناس، اليوم سي اون بويسونس. علاش؟ باسكو قراو لا تكنولوجي، ماهمش باقيين يقراو كما قال لهم كيف اسمه سلال، يقراو قول اعوذ ويقعدوا في الدار. قول اعوذ راهي نصليو بها، ما نقراوهاش، ما نجموش نخدموا بها. كي تقرا قول اعوذ برب الفلق ولا تقرا قول اعوذ برب الناس، هذه راك تصلي بها واش تعبد ربي. بصح باش دير تروح تقريها كما قال واحد الاولاد ومنا سا سير ابسوليومون ا ريان. لازم تقرا لا تكنولوجي، تقرا العلم، تقرا لا سيونس، كيف اسمه لي مات، هذوك هما اللي راه لوتي انفورماتيك، هذوك هما بور افونسي. هذو لي زاميريكان ايزون افونسي كوم سا، يطلعوا للقمر بهذا الشيء هذا، ما يطلعوش بالصلاه. لو كان شافوا باللي القران ولا الصلاه ولا منا يطلعهم للقمر ويجيب لهم كذا، كانوا يخليوه لناش، خلاص كانوا هما راه مداو راه مصايد داروا به واش يحبوا. على بالهم باللي حنا القران هذا مداير غير باش نصليو به وباش نعبدوا به رب العالمين وخلاص، ما كان حتى حاجه نجموا نديروها بالقران. يكذبوا عليكم اللي بغيتكم نديروا حاجه. دونك il faudrait aller vers le comment on dit vers le il faudrait aller vers comment on dit, vers le savoir. C'est le savoir hein, c'est le savoir qui fait avancer les pays et non pas la religion. هذا واش حبيت نقول لكم. ما عنديش بزاف دي انفورماسيون، دونك peut-être نرجعوا غدوه على بزاف دي انفورماسيون اللي صراو في سوا ليترونجي ولا في البلاد، نرجعوا عليهم في كانش في دي فيديو غدوه الصباح ان شاء الله. لي انفورماسيون اللي كاينين هادو هما، on n'a pas beaucoup d'informations. Voilà. Les matchs ont débuté ou peut-être après ندير لكم ملخص على le match entre Marseille et Bordeaux, hein, donc peut-être je ferai ça tout à l'heure. Pour l'instant, le match se déroule à Marseille, hein, le match se déroule à Marseille, et j'essaierai tout à l'heure de vous donner quelques séquences sur cette importante rencontre. On verra par la suite. Alors, on apprend que Islam Slimani sera de retour à Leicester City. Donc c'est une information à prendre au conditionnel, c'est-à-dire bon, ils le disent, hein, mais باللي راح يرجع للكلوب نتاعو اللي لعب فيه محرز. Donc c'est هذه l'information اللي maintenant on peut la donner tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme info? Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme info. Alors, ouais. On verra
d'ici demain, quelles sont les informations qu'on pourrait peut-être donner avant de se dire au revoir. Allez. Voilà, quelques informations, je les ai données. Hein, donc, bon. Demain, il y aura encore une réunion du Conseil des ministres présidée par le président Tebboune. Hein, donc, on va voir ce qu'il va donner. On va voir ce qu'il va donner demain. Voilà. C'est tout, c'est tout ce qu'on a comme information. Je vous dis, passez une agréable soirée et n'oubliez pas le rendez-vous demain. On essaiera de donner quelques infos, que ce soit le matin ou dans l'après-midi. Je vous dis bonne soirée à toutes et à tous. وأنا معاك كل يوم نعيش عيش مرتاح وفرحان وانت خدام